with something to drink? I have orange juice, please. And how about you, miss? I need apple juice. Okay, are you ready to order or do you need a few minutes? I think we're ready. I have the chicken chili sauce with fried rice. And how about you, miss? I will just meatballs. Okay, I will repeat the order. 1 apple juice, 1 meatballs, 1 orange juice, 1 chicken chili sauce, 1 fried rice. Have another orders? No thanks. Okay, the food will be here in a minute. Thank Okay, you. great. Yeah, That was thank an you. amazing improvisation. Itu improvisasi yang bagus banget tuh. Tadi yang ada how about you, Miss? Tadi aku dengar ada lagi do you need anything else? That's really great. Itu bagus banget. Emang seperti itu aslinya. Pasti ditanya lagi, ada lagi yang lain dibutuhkan gitu. That's really great. Okay? Now, Miss. you guys Thank can you, miss. Okay, you guys can go back to the main room. Bisa di leave roomnya. Okay, Nanti aku miss. akan kembali ke main room. Okay. Leave. Miss Desi datang. Okay, are you guys ready? Insya Allah, Miss. Okay. Why are all the cameras off now? Oh, okay. I will. Sorry. Okay. I wish. Turn your cam. Yeah. Are you nervous? Mana Yes, Mr. No, Daniel no, and no, Miss no. Nova? Okay, Yes, good. of course. Really Okay. nervous. Let's hear it. Miss Daniel, okay, we ready. No, not Miss Daniel. Sorry. Mr. Daniel. Oh my That's God. okay. Sorry. Hi, Mr. Daniel. Good evening. How are you today? I'm doing well. And you, Mrs. Safrina? I'm pretty good. Hello, I'll be your waiter today. Can I start you off with something to drink? Yes, I have iced tea, please. And I'll have lemon tea. Okay, are you ready to order or do you need a few seconds? I think we're ready. I have the tomato soup to start and roast beef with mashed potatoes and peas. How do you want the beef? Rare, medium, or well done? Medium, please. And I'll just chicken with chili sauce. Miss, sauce chili apa chili sauce sih, Miss? Chili sauce. Okay. Yes. Okay, please payment now. Oh. Nah, biasanya waiternya di akhirnya dibilang, okay, the food will be here in a minute, gitu. Oh. Thank you, gitu. Nanti baru bilang thank you ke itunya. Sekarang Oh, gantian, thank you. siapa yang jadi waiternya? Oh my God. Sabrina. Oh, I'm not ready. Oh, okay. Ini yang pertama ya. small talk dulu ya, Miss. Ya, Ya. small talk dulu. Hello, Mr. Daniel. How are you Hello. today? Hello, Mrs. Nova. I'm doing well. And you? I'm fine today. Hello, I'll be your waiter today. Can I start you off with something to drink? Yes, I have. Siapa dulu? Oh ya dah, Okay, Mr. Daniel dulu, Mr. Daniel. Yes, I have iced tea, please. And I have juice mango. Okay. Mango juice ya. Oh, mango juice. Okay, are you ready to order or do you need a few minutes? Okay, I think we're ready. I have the tomato soup to start and the roast beef with mashed potatoes and peas. How do you want to beef? Rare, medium, or well done? Medium, please. And I'll just have the chicken teriyaki with chili sauce. Thank you. Okay, apa tadi, Miss? The Okay. food, Apa, Miss? the food will be here Okay, the food will be here in a minute. in a minute.
Okay, great. Okay, thank you. That's great. You guys did it well. Udah jauh lebih baik daripada yang kemarin perkenalan. Tapi tadi Mr. Daniel belum perkenalan ya sama yang lain ya. Berarti nanti ada perkenalan dulu. Ya, let's go back to the main room. Okay. Live room. Okay. Live room, ya. Leave meeting ya, Miss. No, not live meeting, live Leave room. room. Okay, Miss. Yeah. Nggak ada pilihan live room? Okay. Okay, so are you guys ready? Ready, Miss. Okay, let's hear it. Hello, good evening. How are you doing? I'm great, thank you. I'll be your waiter today. Can I start you off with something to drink? Yes, I have a complete And I will strawberry juice. Okay, are you ready to order or do you need a few minutes? I think we're ready. I'll have the fried rice. I'll have a fried chicken with sambal mata and salad. How do you want the spicy or no? Spicy, Spicy, please. please. Okay, wait the moment 5 minutes. That's great. Itu it's really nice improvisation. Yang tadi ada wait a minute kan? Yes. Nah, itu biasanya kan si waiternya kan. Nah, biasanya ada the food will be here a minute and I'll be back here with the food in a minute. That's really great. Karena itu kan tidak ada tadi di tulisan di e-booknya, iya. That's really good. Ya, itu Thank bagus you. banget. Okay, now you guys can go back to the main room. Okay, Ya, bisa live room. Miss. Jangan live meeting ya, live room. Okay. Okay, Miss. Okay, so is everything okay now? Are you guys ready now? Okay. Yes. Yeah, seems Ready, to be Miss. fine. Okay, let's hear it. Mulai ya? Yeah. Hello, good evening. How are you doing? Hi, good evening. I'm doing great. I'm doing great. Okay. Are you ready to order? I think we are ready. Ready. Bu Ila, can I start How you do- off? Yes. How do you want the pizza? Bu, can I start you Eh. off dulu, Bu? No, salah. That's okay. Wait. Mau ngulang lagi dari awal lagi? Ya. Ya, ulang lagi. Okay, go ahead. Hello, good evening. How are you doing? Hello, good evening. I'm doing great. Okay, are you ready to order? Or do you need a... Okay, are you ready to order? I think we are ready. Can I start you off, Bu? Oh, dari Yes. can I start you dari I'll be your waiter today. Can I start you off dari situ, Bu? Can I start your... Ibu dari awal, Bu. I'll be your waiter today, Bu. Ya, Ya udah saya waiternya ya. Okay. Okay. Hello, good evening. How are you doing? Maria. I'm great. Hello, good evening. I'm doing great. I'm doing Okay. great. I'll be your waiter today. Can I start you off with something to drink? Yes, I have lemon tea, please.
Bila. Bila. Yes, yes. I'll have the fried chicken and sauce. Okay. Are you ready to order or do you need a few minutes? Maria? Okay, are you ready to order or do you need a few minutes? Maria? She got disconnected. I think the connection is really bad. Mm. Oke, bisa. Oke, aku gantiin deh. Ya. Aku jadi waiter. Yeah. Okay, how are you guys hello, how are you guys doing today? Hello. I'm doing great. I'm doing great. Nice. I'll be your waiter today. Can I start you off with something to drink? Yes, I'll have watermelon juice, please. Okay, what about you, Miss? I have a fried chicken and sauce. Okay, are you ready to order, Miss Santi? Or do you need a few minutes? Yes, I think we are ready. Okay, what do you want to order? I'll have fruit salad and pizza. Okay, and do you need any drink? Yeah, that's all. Okay, I'll be back here in a minute. Nah, Miss Maria sudah balik nih. Sekarang Miss Maria yang jadi waiter. Are you here? Kayaknya masih connect. Yaudah, let's go back to the main room. Ya, kita kembali ke main room. Okay. Si baik. Okay, so how was the practice? Gimana practice-nya? Tadi banyak nih, ada yang berimprovisasi sendiri, tuh keren. Kayak misalnya tadi ya, banyak yang mengakhiri, kayak misalnya, thank you, I'll be back in a minute, atau the food will be ready in a minute. That's really great ya. Terus ada yang bertanya lagi, karena di sini kan bertulisan banget ya. Ada yang misalnya nanya, and how about you, ma'am? How about you, miss? What do you want to order? Itu improvisasinya bagus banget. Nah, sekarang kita lihat lagi nih e-booknya. Nah, kalau kita memesan makanan itu kan pasti akhirnya oke, nanti makanannya ready dalam beberapa menit gitu ya. But before we jump into that, since there's a person that haven't introduced himself and because he didn't come the previous meeting, so I'm gonna let Mr. Daniel to introduce yourself first to the others. Mr. Daniel bisa memperkenalkan diri dulu ke yang lain? Okay. Hello. Hi. Good evening. Good evening. Hi. Good evening. Yeah. Hi, my name is Daniel Simanjunta. Saya suku asli Batak. I am stay in Manggarai, Ruteng, district NTT. I'm still in 3 months in Ruteng. My job is micro UMKM in agriculture. Okay, that's great. So what should we call you? Daniel, Mr. Daniel, or Mr. Simanjuntak? Daniel aja. Okay, Just Mr. Daniel. Just Daniel, oke. Okay. Ini dari tadi kayaknya banyak banget ya yang
koneksinya lagi error? Iya. Kebanyakan di Yes, Jakarta ma'am. atau di luar Jakarta memang lagi pada hujan. Hujan. Hujan semuanya rata ya. Dry. Iya, tadi di sini juga aku hujan dari sore, itu juga tadi sebenarnya internetnya nyambung putus gitu. Ya udah. Oke, now tadi kita balik lagi ke sini ke ordering meal. Tadi kan ada I'll have atau I'll do, atau kalian bisa juga sebenarnya ngomong I want iced tea please atau I want a lemonade, tapi lebih sopannya, more polite itu kalau bilangnya I'll have atau I'll do. Ya, jadi Oh, I'll I'll have that. iced tea, I'll have lemonade, I'll have the tomato soup gitu. Itu lebih sopan daripada kalau bilangnya I want. Kan kalau dalam bahasa Indonesianya aku mau nasi goreng. Tapi kalau dalam bahasa Inggris not I want fried rice. Boleh ngomong itu boleh, cuman tidak sopan. Lebih sopannya adalah I'll have fried rice. Please. Ya, misalnya how do you want the fried rice? Biasanya kalau kita nanya balik fried rice-nya itu mau apa sih? Pedas atau tidak pedas gitu kan? How do you want the fried rice? Spicy or not spicy? Gitu. Itu yang biasanya ditanyakan kalau kita pesen fried rice. Yeah, and then about the chicken. How do you want the chicken? With the chili sauce, with the sambal, the matah sauce, atau the sweet sauce gitu. Kira-kira sambalnya mau jenis apa sih yang dipakai untuk ayamnya gitu kan? Apa mau sambal mata atau sambal Jawa, sambal manis atau sambal yang cabe gitu. Nah, kalau well done maksudnya ini kalau di sini well done ini artinya matang. Nah, di sini kan ada tulisannya di akhirnya kan tidak ada kata, harusnya ada waiternya lagi di sini. Misalnya sudah selesai nih kan. Nah, biasanya waiternya nanya lagi gini. Ini waiternya. That's all gitu. That's all or anything else gitu kan. Atau misalnya anything else. Ada lagi yang lain? Nah, biasanya kita jawab no, thank you. Misalnya Anna or Ralph bilang misalnya no, thank you atau no thanks. Nah, waiternya pasti bilang lagi, okay, the food will be ready in a minute. Maksudnya apa sih? Okay, the food will be ready in a minute. Makanannya akan siap dalam beberapa menit atau beberapa saat. Nah, ini juga bisa dipraktekkan di rumah. Misalnya mau bertanya ke anak, what do you want to eat or what do you want for dinner? Kalian mau makan apa malam ini gitu? Atau lunch? What do you want? Misalnya atau mau what do you want? Ya, what do you want for lunch? Atau what do you want for breakfast? Nah, lagi breakfast. Breakfast itu apa sih? Sarapan pagi. Ya, sarapan. Kalau lunch? Sarapan. Makan siang. Dinner? Makan malam. Snacks? Makanan ringan. Makanan ringan. Jajanan apa ya? Enaknya apa di bahasa Indonesia ini ya? Jajan sih. Cemilan. Oke, cemilan. Jadi kalau misalnya mau tanya ke anak, ke suami, ke teman, what do you want for breakfast? Mau makan apa breakfast gitu? Mau gitu. What do you want for breakfast? Ya, what do you want for lunch? What do you want for dinner? What do you want or nah kalau snacks what do you want for breakfast, Keisha? Nah, what do you want for breakfast tomorrow? Bisa tanya anaknya nanti malam ini atau enggak tanya suami atau istrinya. What do you want for lunch tomorrow? Nah, tomorrow itu apa? Besok. Nah, bisa bertanya sekarang nih malam ini. What do you want for lunch tomorrow? What do you want for breakfast tomorrow? Gitu. Baru deh nanti dibilang misalnya peas, fried rice, beef, chicken gitu.
Ya, jadi ini kalau breakfast sarapan, lunch makan siang. Ada juga nih, ini kata slang atau short language, yaitu brunch. Apa sih itu brunch? Aduh apa nih? Brunch itu adalah breakfast and lunch. And lunch. Oh Ya, ya. maksudnya breakfast and lunch itu apa sih? Dia makan paginya tuh barengan sama makan siang. Ya, biasanya kalau yang nggak sempat makan pagi nih, makannya siang. Misalnya siang istirahat jam 2. Dia belum makan istirahat jam 12, belum makan pagi, terus baru sempat makan jam 2. Biasanya mereka menyebutnya brunch. Breakfast and lunch. Kalau yang pronunciation-nya brunch. brunch. Ini sebenarnya kata slang. Slang itu short language. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Slang itu seperti bahasa gaul. Ya, singkatan. Jadi kayak gaulnya, brunch. Itu kayak bahasa gaulnya orang sana. Breakfast and lunch. Tapi kalau mau gampang tinggal bilang breakfast, lunch, dinner, or snacks. Ya. Beda snacks dan snake. Kalau snake adalah ular, tapi kalau snacks itu cemilan. Ya. Beda nih, cara bacanya ada. Kalau ular itu ada A. Cara bacanya ada A. Snake. Snake. Snake itu ular. Tapi kalau cuman kayak pakai snacks. Nah, itu cemilan. Snake dengan snacks. Jangan sampai salah cara ngomongnya. Nanti artinya bisa bilang kalau kita mau bilang I wanna have some snacks. Itu kan saya mau cemilan gitu kan. Terus kalau kita salah ngomong I wanna have some snake. So you want ular. Ya, jangan sampai salah sebut. Nah, tadi kalau peas, ingat nggak kalau peas itu apa peas? Kacang polong. Kacang polong, ya kacang polong, kacang hijau, kacang yang kecil-kecil yang hijau. Kalau kacang tanah, peanuts, ya tulisan peanut seperti ini. Ya, peanuts. Nah, untuk ikan asin. Kalau ikan asin, just call it fish. You can say like fish. Kalau ikan standarnya sih apa namanya? Ngomongnya fish gitu. Yeah, you can just say fish. What kind of fish? Bisa dibilang salted fish, yang artinya ikan yang sudah diasinkan, kan ikan asin kan? Salted fish. Nah, kalau mau salted fish, kelihatan nggak? Salted fish atau ikan asin. Salted egg. Or salted egg. Nah, telur asin. Kalau telur asin, salted egg, not egg salt ya. Cumi-cumi bahasa Inggrisnya apa, Miss? Apa ya cumi-cumi? Ada yang tahu cumi-cumi? Cumi-cumi itu apa? Squid. Cumi-cumi itu adalah squid. Squid. Oh, Udang. sama squidward ya. Ya, kalau tahu film SpongeBob, kalau film tahu SpongeBob itu Squidward kan karena apa? Karena dia cumi-cumi. Iya, squid. Jadi kalau mau tahu bahasa Inggrisnya cumi-cumi, ingat aja Squidward, yaitu squid. Ya. Udang, Miss. Sebenarnya sebenarnya sih ubur-ubur ya, bukan cumi-cumi. Kalau ubur-ubur itu octopus. Udang itu shrimp. Shrimp. Ya, shrimp. Dibacanya shrimp. Shrimp. Ya, udang itu shrimp. Terus ada misalnya tadi fish itu ikan, chicken itu ayam. Terus kalau beef itu ayam. Ya, rice. Kalau fried rice, nasi goreng. Boleh nanya nggak, Miss, bentar aja? Apa? Kenapa nggak dibilang kok kayak gini? I want to the breakfast sama I want to for
breakfast. Itu kenapa for sama the bedanya apa, Bu? I want breakfast. Gimana? Beda kalimat for sama the itu apa? The. Kalau Di the, kalimat. the THE ya. Iya, THE. Nah, kalau the itu adalah namanya bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris adalah article. Ya, jadi ada kata an, dan the. Ya, ada nih ini agak grammatical ya di sini ya. Ada yang namanya ini articles. Articles bukan artinya tulisan bacaan majalah bukan ya. Di sini articles itu ada ada an, ada the. Oh, iya. Ini sama. Nah, kalau kalau misalnya depannya nama bendanya tidak diawali dengan huruf vokal, diawali dengan huruf vokal, dia pakainya misalnya watermelon. Apa sih watermelon itu? Semangka. A watermelon. Kalau misalnya yang misalnya an apple. Nah, kalau the itu sama seperti atau an, tapi dia bendanya sudah tahu, sudah jelas. Itu loh apel itu yang dimakan. I eat that apple. The apple was eaten by me. Apel itu saya makan. Ini penjelasannya panjang. Kalau the itu lebih definite, lebih jelas. Misalnya gini, saya melihat ini. Ada misalnya I saw a flower. Saya melihat sebuah bunga. Jadi an itu hitungannya satu ya bendanya. I saw a flower. Terus nextnya pakai the flower is beautiful. Menjelaskan tegas ya. Iya, jadi the-nya ini adalah menjelaskan si flower yang dilihat gitu. Jadi nggak pakai a flower lagi, tapi the flower. Jadi ini nih jadi flower yang diomongin tadi gitu. I saw a flower. The flower is beautiful. Itu namanya articles. Kalau for itu artinya banyak. Bisa untuk, bisa selama. Misalnya gini, I have a present for you. I have a present for you. Artinya apa sih? Saya punya hadiah untukmu. Ya, I have. Saya punya a present, hadiah for, untuk you, kamu. I have a present for you. Saya punya hadiah untuk kamu. Nah, ada juga for itu artinya selama. Misalnya, we have been studying for an hour. Artinya apa? We have been studying. Kita sedang belajar nih. Kita sudah belajar selama 1 jam. We have been studying. Kita nih masih belajar sampai sekarang kan ya? Kita sudah belajar selama 1 jam. Nah, jadi gitu for. For itu ada artinya untuk, ada juga artinya selama. Gitu. Ada lagi nggak nih pertanyaan yang lain? Yes? Ini itu Miss, pretty sama beautiful apa bedanya? Apa beauty? Beautiful sama pretty. Pretty, oke. Pretty and beautiful itu sama sebenarnya. Pretty and beautiful. Sama-sama artinya cantik atau apa ya namanya? Looking good, itu sama artinya. Tapi kalau pretty itu kalau di orang luar, kalau native, pretty itu lebih ke fisik. Sama-sama cantik artinya, sama-sama indah, sama-sama cantik. Tapi kalau pretty itu lebih ke cantik. Kalau misalnya you are pretty, kamu cantik gitu. Karena memang your physical appearance is pretty. Kalau beautiful, it's something inside. Inside out. Inside out itu adalah artinya dalam dan luar. Jadi dia tuh orang yang cantik di dalam dan juga di luar. Di luar. Ya, you are beautiful. Gitu.
Kalau Bukan untuk cute, keindahan alam ya. ya, Kayak keindahan gitu juga bisa. ya, untuk keindahan juga bisa, tidak hanya untuk orang, gitu. Present and gifts. Kalau apa? Present and gifts. Gimana itu? I have a present for you. Oh yeah, I Sama have. gift apa bedanya? Okay, Kalau a kita present. ganti, I have a gift for you. Boleh sama, a gift. Ya, tulisannya gini ya, gift. Nah, gift atau present itu sama artinya. Hadiah, sama-sama hadiah. Gift. Penempatannya sama aja. Bisa bilang I have a gift for you atau I have a present for you. Sama aja kalau gift dan present. Gitu. Treat itu kan traktir. Ada bagian treat artinya traktir. Sebagai lagi memperlakukan kan. Iya. Nah, itu gimana tahu bedanya dia? Kalau misalnya gini, kalau memperlakukan, jadi ada dua, ada kata-kata kerja yang artinya kita melakukannya, itu artinya treat. Yang apa tadi bahasa Indonesianya? Jadi ada dua, my treat itu adalah it's my treat. Saya yang traktir, gitu kan? Saya yang bayar, my treat. Itu artinya dia noun. Kayak my book, my shoes, my clothes, my laptop, my voice, my eyes. Itu namanya noun. Ya, itu my treat. Treatnya itu disebut noun karena saya yang traktir, gitu. Nah, terus kalau yang tadi, she treats you atau I treat you like a sister. Saya memperlakukan kamu seperti adik gitu. Jadi melakukan sesuatu. Itu verb, itu beda. Nanti kedengar misalnya gini, she treats her like a sister. Dia melakukan si orang yang lain ini nih sama seperti saudara gitu. You treat me like a teacher. I treat you like a friend. I treat you like a student. I treat you like a brother gitu. Saya memperlakukan kamu sebagai seorang adik, seorang murid gitu. Ya, itu perbedaannya. Tulisannya treat itu T-R-E-A-T. Treat. Memperlakukan. Ya, memperlakukan ya. Kalau misalnya kita berbicara sama kakak, misalnya orang yang lebih tua, biasanya kan kalau di Indonesia kita manggil kakak, terus bahasa Inggrisnya itu pakai miss. Nah, seperti yang kemarin. Nah, kemarin kan ada kata miss, ada Mrs, ada Miss, ada Mr. Yes? Ya, kalau ini Miss yang artinya nona, ya itu bisa untuk adik, bisa untuk kakak. Miss, kalau Mrs itu untuk orang yang sudah menikah. Kita tahu dia sudah menikah gitu. Kalau Miss ini untuk general. Untuk yang kita nggak tahu nih orang itu sudah menikah atau belum. Tapi kadang orang banyak menggunakan ini untuk mengeneralkan saja. Walaupun dia sudah menikah atau belum, kita gunakan Miss. Jadi Miss ini bukan singkatan dari Miss ini ya. Miss ini sendiri berbeda. Kalau Miss ini artinya nona, Mrs. ini artinya orang yang sudah berkeluarga. Kalau Miss kita nggak tahu sudah berkeluarga atau belum. Sama kayak kita misalnya menyebutnya Mbak. Mbak itu kan bisa untuk orang yang lebih tua atau orang yang sudah menikah atau yang belum menikah gitu. Kalau Mr. untuk yang laki-laki sudah menikah atau belum, semua sebutannya Mr. atau Sir. Gitu. Ya. Any other questions? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini Miss. Ada Miss. Iya, Sarah? Bentar. Yang ini kan ada dia kalau misalnya how is kan ada misalnya how atas lalu S langsung is gitu. Apa beda? Gimana? Suaranya putus-putus. Your voice is cutting out. Sarah buka filenya.
Kalau misalnya ada yang mau bilang suaranya putus-putus, you're cutting out. You are cutting out. You're cutting out. You're cutting out. Ya, putus-putus. You're cutting out. You cutting out. Yeah, you're cutting out or you're cutting out. Ini Ya. Miss yang di general greetings itu Aha. kan ada yang everything sama whole thing. Apa bedanya itu? Di general. General greetings. Ya gimana Kan ada tadi? itu, how is everything sama how titik atas as everything. Oh, itu hanya singkatannya saja. Ada yang bilangnya how is everything, dia jelas cara ngomongnya. How is everything. Kalau digabung, langsung ngomongnya house. House everything. Gitu. Berarti itu kayak communication-nya ya, Miss ya? Yes. Gitu. Kayak tadi we're kan dari kata we are. Okay. Is there any other question? I think I see a lot of faces here are getting tired, yeah, because it's getting late. Okay, now Miss, kita satu stop. lagi, Miss. Miss, Oke, satu lagi, apa Miss. ya? Oke. Ya, yang di apa bacaannya lemonade tadi, Miss? Lemonade. 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 Okay, say it. Lemonade. 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 Iya, beda lemon sama lime beda ya. Lemon itu yang kuning jeruknya. Kalau Iya. lime itu yang kecil-kecil hijau. Itu lime. Lemonade. Lemonade. Ya, lemonade. 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 Lemon itu jeruk lemon yang kuning. Kalau lime jeruk nipis yang hijau. Oke, now kita aku ingetin lagi. Ini jangan lupa dibaca ya, yang conversational American-nya ini. Kalian bisa translate sendiri, pakai Google Translate juga boleh. Oke, Miss. Oke, now alhamdulillah sudah selesai. Kita ketemu lagi hari Senin depan. Semoga yang datang nanti lengkap ya. Semoga internetnya juga membaik. Oke, aku undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. You're welcome. See you next week. Bye bye. See you next week.